जय जगन्नाथ। मॉडल ऑक्सिलरीज ऑक्सिलरी माने आमे कौन जानिछंती ना जहा को भी पचारिबा आमे समस्त कौन कहिबे ना कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट नीड एंड ऑट ए सब हेले मॉडल ऑक्सिलरी। किंतु आमे जदि ता भितर को ये सब तो आमे जानिछंती मॉडल ऑक्सिलरी, किंतु आमे जते सेंटेंस गुटे कहउछंती माने जोटी आवश्यकता को बुझाउथबो, संभावना को बुझाउथबो, क्षमता को बुझाउथबो, अनुमति को बुझाउथबो, बाध्यतामूलक को बुझाउथबो, सेटा को आमे जानिबा जे होची मॉडल ऑक्सिलरी। ता माने आम मूड ऊपर निर्भर करूची। आमर जो कथाबार्ता में लोकन संगर करंती आमे कोन कोन कथाबार्ता करंती माने जते गोटे परमिशन मागिया पई हेले सेठी आमे कैन लगेइबा कि शुड लगेइबा कि मे लगेइबा, ये सब विषय रे आमको सूचना दे किए ना होची मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी आउरी कौन काम करे ना होची मेन भर्ब को भी साहाय्य करे। या आगुरु तो मु भर्ब विषय वीडियो छाड़ी सारची, सेथरे मु हेल्पिंग भर्ब विषय कहिची आ होची मॉडल भर्ब सब विषय कहिथिली, किंतु आज करबा मॉडल भर्ब विषय जानिबा। मॉडल भर्ब होची माने कौन जहा कहिबा को इच्छा करूथबो, जहा ठारू परमिशन नेबा को चाहे, यही सब जते आमे बुझिबा सेठी आमे जानि परिबा ये होची मॉडल भर्ब। हैला गोटे सेंटेंस रे ता माने जानिबा सेठी थिबो कोन ना होची नेसेसिटी थिबो, पॉसिबिलिटी थिबो, एबिलिटी थिबो, परमिशन थिबो, ऑब्लिगेशन थिबो। ए सब जते बेले माने आमे गोटे सेंटेंस रो बुझिबा आमे सेठु जानिबा मॉडल ऑक्सिलरी बोली ताकू। हैला एग्जांपल नेले बुझी परिबा। यू कैन स्पीक इंग्लिश, एठी तमने हमर कोन बुझौची ना एबिलिटी, तमने हमर एबिलिटी को बुझौची। यू कैन माने कोन तुमे कहि पारिबो इंग्लिश। हैला यू शुड स्पीक इंग्लिश, एठी तमने कोन कहूची ना होची तुमे इंग्लिश कहि पारिबा उचित, एठी उपदेश को बुझौची। कैन शुड सेंटेंस रो मीनिंग को एठी बुझेला। एठी तमने कोन हला यू स्पीक इंग्लिश रो किछि आमे कोन माने तुमे इंग्लिश कहि पारिबो बुझुचे, किंतु कैन माने कोन माने दाबी माने जोर करके कहिबा ना मु होची इंग्लिश कहि पारिबी, तुमे इंग्लिश कहि पारिबो माने एठी जते बुझौची एठी सित पई कैन लागुची, माने मु करि पारिबी जे कोनोसी काम मो द्वारा हेई पारिबो, सेठी कोन हबो कैन लागिबो सेंटेंस रे। शुड भी सेमिति शुड कोठी लागिबो ना उचित बा उपदेश जोडी देउथबो। यू शुड स्पीक इंग्लिश, ये तो गोटे एग्जांपल में जानले, दुईटा एग्जांपल नेले। एबे आसंतु पूरा जानिबा क्लियर मे कोठी लागिबो, शुड कोठी लागिबो, शैल कोठी लागिबो, माइट कोठी लागिबो, मस्ट कोठी लागिबो। मे कोठी लागिबो ना होची फॉर्मल मैनर। फॉर्मल मैनर कोठी हुए ना होची स्कूल कॉलेज ऑफिस एनी एल्डर को पाखरे आमे फॉर्मल रे तांको संगर व्यवहार करंती, माने फॉर्मल सेंटेंस रे सेठी कोन परमिशन पॉसिबिलिटी, परमिशन माने कोन अनुमति मागिबा, पॉसिबिलिटी माने कोन संभावना अर्थ रे, आउ कोन विश बा ब्लेसिंग थिबो, सेई जगह रे आमे कोन लगेइबा ना होची मे लगांती। एग्जांपल गोटे नबा मेटा आमर बेसी यूज हुए कौटी ना स्कूल कॉलेज आ होची ऑफिस एनी एल्डर माने बड़ आमठू जे बड़ होइथिबो सेठी आमे मेटा को यूज करंती। रेस्पेक्ट देबा, रेस्पेक्ट आमे जोटी अधिका दियंती सेठी आमे मे लगेइबा। सर मे आई आस्क यू ए क्वेश्चन, गोटे पिलाटा से कहूची मु आपन को गोटे क्वेश्चन पचारि पारिबी कि, एठी कौन लगुची मे लगुची, सेठी सार कहती येस यू मे, तमने कौन होची मे एठी गला फॉर्मल, फॉर्मल मैनर पाई लागिला एठी मे, तमने बड़ सार मानक संग आमे कैन लगेई परिबानी, सेठी पई मे लगेले। मु तुमर फोन व्यवहार करि पारिबी, मे आई यूज योर फोन, तमने आमे एठी मे को माने हमर चिन्हा जणा नाही, से लोक को आमे चिन्हि नांती, तांका पाखरु आमे फोन टे मागुचंती। आमर फोन कोन पई मागुचंती ना आमे माने गोटे जगह रे ठिया आइचंती किंतु काहाकू पाउ नांती, अलगा लोक आम संगर देखा ही गले, से लोक को आमे केमिति मागिबा ना मे आई यूज योर फोन, ता माने एठी फॉर्मल को बुझोची, ता माने से लोक संग चिन्हा परिचय नै, सेई जगह रे आमे मे लगेइबा। हला मे बी ही इज राइट, होई पारे से ठीक कहउचंती, एठी कौन बुझौची ना होची संभावना अर्थ रे। संभावना माने कौन ना होची पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी को बुझौची। मे बी ही इज राइट,
ହୋଇପାରେ ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ହି ମେ କମ୍ ଟୁଡେ, ସେ ଆଜି ଆସିବ ବୋଧେ। ଏଠି ବି ସମ୍ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସମ୍ଭବ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ଭାବିବା ଯେଉଁଠି ମେ ହି ମେ କମ୍ ଟୁଡେ, ସେ ଆସିପାରେ ତାମାନେ ଆସିବ ବୋଧେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ମେ ଲାଗିଲା। ମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆଜି ଆସିବ ବୋଧେ ସରିଲା। ତାପରେ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ ଦେନ୍ ୟୁ ମେ ଗେଟ୍ ଗୁଡ୍ ମାର୍କସ୍, ଯଦି ତୁମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭଲ ମାର୍କ ହେଉଛି ପାଇପାରିବ। ଏଠି ବି ଲାଗିଲା ମେ। ମେ କେଉଁଠି ଲାଗିଲା ନା ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼ କରିବ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ତେବେ ତୁମେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇପାରିବ। ଆଉ କେଉଁଠି ମେ ଲାଗିବ ନା ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୱିଶ୍ ଆଉ ହେଉଛି ବ୍ଲେସିଂକୁ ବୁଝଉଛି। ଯେତିକି ୱିଶ୍ ଆଉ ବ୍ଲେସିଂକୁ ବୁଝଉଥିବ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ସେ ତା ଆଗରୁ କ'ଣ ଲାଗେ ନା ହେଉଛି ମେ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ୟାନ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ। କ୍ୟାନ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ନା ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଦକ୍ଷତା ଥିବ, କ୍ଷମତା ଥିବ, ଅନୁମତି ଥିବ। ତାମାନେ ଏବିଲିଟି ମାନେ ହେଲା ଦକ୍ଷତା, କ୍ୟାପାସିଟି ମାନେ ହେଲା କ୍ଷମତା, ପରମିସନ୍ ମାନେ ହେଲା ଅନୁମତି। କିନ୍ତୁ ମେ ହେଲା ଫର୍ମାଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଲାଗୁଥିଲା, କ୍ୟାନ୍ ହେଉଛି ଇନଫର୍ମାଲ୍ ମ୍ୟାନର୍ରେ ଲାଗିବ। ତାମାନେ ଆମେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ଆମେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଆମେ କଥା ହେବା କି ଯାହା ମାଗିବା, ସେଠି ଆମେ କ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବା। ହି କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ କାର୍, ତାମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଦକ୍ଷତା ବୁଝଉଛି। ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ହେଉଛି କାର୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଚଲେଇ ପାରିବ। ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ କାର୍, ହି କ୍ୟାନ୍। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ କହିପାରେ। ଏଠି ବି ସେଇ ଦକ୍ଷତାକୁ ବୁଝଉଛି, ତାମାନେ ଆବିଲିଟି ଆମର ତାମାନେ ଅଛି, ଆମେ ତାମାନେ ଇଂଲିଶ କହିପାରିବା। ସି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କୁକ୍, ସେ ରୋଷେଇ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠି କ'ଣ ବୁଝଉଛି ନା ହେଉଛି କ୍ୟାପାସିଟିକୁ ବୁଝଉଛି। କାହିଁକିନା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତାମାନେ କ୍ଷମତା ତାର ନାହିଁ, ମାନେ ରୋଷେଇ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେଠି କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ସି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କୁକ୍। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୋର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ମୁଁ ତୁମର ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ବି ସେଇ କ୍ୟାପାସିଟିକୁ ବୁଝଉଛି, ତାମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ବୁଝଉଛି। ସେ ତାମାନେ ବୁଝିପାରୁନି ଭାଷାକୁ। ପରମିସନ୍ ଦେଲାବେଳେ ଆମେ କେମିତି କ୍ୟାନ୍ ଲଗାନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍, କ୍ୟାନ୍ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍। ପରମିସନ୍ ଆମେ ମାଗନ୍ତି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବି କି, ଏମିତି ମାଗନ୍ତି, କ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ମାଗନ୍ତି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ସି ମି, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେନି। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ହେଉଛି ପରମିସନ୍। ତାପରେ କୁଡ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ଆମେ ଜାଣିବା। କୁଡ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ନା ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। କ୍ୟାନ୍ର ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଇଯାଏ ସେଠି କୁଡ୍ ଲାଗେ। ତାମାନେ କ'ଣ ନା ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ମାନେ ପୋଲାଇଟଲି କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ଲଗେଇବା କୁଡ୍କୁ। ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି କୁଡ୍ରେ ବି ଲଗେଇ, ମାନେ କୁଡ୍ ମାନେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ଲାଗିପାରେ। ହେଲା, ଏବିଲିଟି ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ବି ଆମେ କୁଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବା। ଏବିଲିଟି ତାମାନେ କ'ଣ, ଏବିଲିଟି ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ। ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବେଳେ କ୍ୟାନ୍ରୁ କୁଡ୍ ହେବ, ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେଲେ ବୁଝିପାରିବା। କୁଡ୍ ୟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ସମ୍ ମୋର୍ ଟାଇମ୍, ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ହେଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ବୁଝଉଛି, ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ କି, ତାମାନେ ସେ କେମିତି କହୁଛି, ପୁରା ନମ୍ର ସହକାରେ କହୁଛି। ଏଠି ତାମାନେ ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ବୁଝଉଛି। କୁଡ୍ ଆଇ ଗିଭ୍ ୟୁ ଏ ଲିଫ୍ଟ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଲିଫ୍ଟ ଦେଇପାରିବି କି। ହେଲା, ଦେଇପାରେ କି ବା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି କି, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇ ପୁରା ହେଉଛି ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ବୁଝଉଛି। ରାମ କୁଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ କାର୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାଜ୍ 12 years old, ତାମାନେ କ'ଣ, ରାମ କୁଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ କାର୍ ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାଜ୍ 12 years, ସେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା ସେ କ'ଣ କରେ ନା ହି କୁଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ କାର୍, ସେ କାର୍ ଚଲେଇ ପାରୁଥିଲା। ହି କୁଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏ କାର୍। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହି କୁଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ ୱେଲ୍, ଗତ ବର୍ଷ ସେ ଇଂରାଜୀ ଭଲ ଭାବେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାମାନେ କ'ଣ ଏଠି ସେ ବୁଝଉଛି, କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ନା ପାଷ୍ଟକୁ ବୁଝଉଛି।
एठी भी पास्ट को बुझाऊँगी राम कुड ड्राइव ए कार एठी भी पास्ट को बुझाऊँगी ताने पास्ट को बुझेला बेले भी आमे कुड यूज करवा आउ होची आउ कोटी ना होची पोलाइट रिक्वेस्ट बेले भी आमे कुड यूज करवा है लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल ताने गत वर्ष से इंग्राजी भल भावे कहि पारिले नाही किंतु एबे से कहि पारुचंती किंतु लास्ट ईयर से कहि पारु नथिले तामाने ही कुड नॉट लागिला तापर रिपोर्टेड स्पीच रे भी कुड यूज करा जाए एग्जांपल नबा ही सेड दैट ही कुड सिंग ए सॉन्ग से कहिथिले जे से एक गीत गाई पारिबे राम सेड दैट ही कुड प्ले ए गिटार राम कहिथिले जे से एक गिटार बजाई पारिबे तापर आमे जानिबा सूट कोउटी लागिबो हैला सूट सेल सेल रु सूटटा पास्ट टेंस होईची सूट आमे सबु बेले कोउटी लागेबा ना होची उपदेश दबा अर्थ रे उचित अर्थ रे सेठी लगेबा आमे सूट यू शुड गो होम तुमे घर को जीवा उचित एठी सेठ पे लागिला यू शुड जेतेबेले शुड आमे माने जो जेतेबेले एई सेंटेंस आमे करिबा को हेले आमे लगेबा यू शुड गो होम यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग खाइबा समय रे तुमे कथा हेबा उचित नुहे ए सब शुड कोड लागुची ना उचित नुहे हैला जोटी बुझौची उपदेश बा उचित को सेठी आमे लगेबा शुड आई लीव नाउ मु एबे चाली जीबी की तापर आसन जानिबा सेल विषय रे सेल आमे कोड लगेबा ना होची प्रॉमिस ऑर्डर आ होची थ्रेट माने धमक देबा अर्थ रे प्रॉमिस हला प्रतिज्ञा आ ऑर्डर दबा बेले आमे सेल लगेबा एग्जांपल नबा यू सेल गेट योर ऑफर लेटर टुमोरो तामाने कोन बुझौची आसंता काली तुमरो ऑफर चिट्ठी पाइबो तामाने एठी प्रॉमिस को बुझौची तामाने से प्रतिज्ञा करके कहला बेले तामाने तुमे तम जिंसटा को तमे तुमरो चिट्ठीटा को तामाने आसंता काली निश्चित पाइबो प्रॉमिस को एठी बुझौची एई सेंटेंस रे तापर यू सेल डू योर होमवर्क यू सेल डू योर होमवर्क तमें तुमे तुमर होमवर्क करवा उचित ये माने ऑर्डर को नौची माने आदेश दौची यू सेल डू योर होमवर्क तुमे तुमर होमवर्क को कर ऑर्डर दौची से है यू सेल बी पनिश्ड इफ यू डू मिसबिहेव तामने कौन ये कहूँ जदि तुम मिसबिहेव कर तुम्हें पनिश पाइब एठी कौन कहूँ एठी बुझौची से तामने थ्रेट को बुझौची यू सेल बी पनिश्ड इफ यू डू मिसबिहेव तामने कौन ना तुम्हें जब एमती कर तुमको पनिशमेंट माने दंड दिज्व तुम्हें जब मिसबिहेव कर तुमको दंड दिज्व एठी कौन बुझौची ना हूँ थ्रेटिंग दिया धमक दि जाऊँगी तापर आसन जानिबा मस्ट विषय मस्ट कौट लगे ना हूँ आवश्यकता पाखरे आंजप्शन माने अनुमान करवा अर्थ रे कनक्लूजन माने सिद्धांत जोटी बुझौथो कंपल्सन माने बाध्यतामूलक प्रोहिबिशन माने निषेध को जोटी माने मस्टटा माने जानिबा निहाती जरूरी काम करवा दरकार ता माने निहाती ता माने करिवे माने से कामटा को निहाती जोटी करिवो बुझौथो सेठी आमे कोन करबा ना मस्ट लागिवो यू मस्ट रीड दिस बुक तुम्हें यही पुस्तक पढ़ा ता माने जरूरी ये ताने कौन हो गला ना नेसेसिटी ना आवश्यक ताकू बुझौची द टीचर मस्ट बी इन द क्लास एट दिस टाइम शिक्षक यही समय रे श्रेणी रे रहिबा जरूरी ताने एटा बुझौची काहाको शिक्षक यही समय रे श्रेणी रे रहिबा जरूरी जतिक माने जरूरी जिनस आसूची मस्ट सीटी लागुची माने निश्चित को बुझौची हैला तापरे यू मस्ट रीच हियर बाय टुमोरो जोर दे कि कहवा बेले कौन हुए ना कंपल्सन एटा की सेंटेंस रे जाउची यू मस्ट रीच हियर बाय टुमोरो पहुँचवा निहाती दरकार आसंता काली यू मस्ट है रीच हियर बाय एठारे तुम्हें निश्चित पहुँचवा दरकार माने सिद्धांत को बुझौची कंपल्सन माने हैला ना कंपल्सन माने हैला बाध्यतामूलक सिद्धांत ने कंपल्सन माने हैला बाध्यतामूलक को एठी बुझौची यू मस्ट रीच हियर बाय टुमोरो
ସୁଡ୍ ବଦଳରେ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଜୋର ଦେଇକି କହିବା ସେଠି ସୁଡ୍ ବଦଳରେ ମଷ୍ଟ ଲଗାଇବା। ତାପରେ ଆସୁନ୍ ଜାଣିବା ୱିଲ୍ ବିଷୟରେ। ୱିଲ୍ କେଉଁଠି ଲଗାଇବା ମାନେ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ବୁଝଉଥିବ, ଆଉ ୱିଲିଂନେସ୍ ମାନେ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝଉଥିବ ଯେଉଁଠି ସେଠି ଆମେ ବୁଝିବା, ସେଠି ଆମେ ଲଗେଇବା ୱିଲ୍। ଜନ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ଜନ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନେ ଆସିବ, ମାନେ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ଆସିବ, ତାମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଠି ତ ନାହିଁ ଆସିବ ବୁଝଉଛି। ଜନ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ ଏଠି ତାମାନେ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ବୁଝଉଛି। ଆଇ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଦ ପୋର୍, ତାମାନେ ଏଠି ୱିଲିଂସକୁ ବୁଝଉଛି, ତାମାନେ ଇଚ୍ଛା ତାର ଅଛି କ'ଣ ନା ହେଉଛି ସେ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଆସୁନ୍ ଜାଣିବା ଉଡ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ। ଉଡ୍ ହେଉଛି କେଉଁଠି ଲାଗିବ ନା ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ୱିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବ ଆଉ ଅଫର୍ ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଥିବ ସେଠି ବି ଉଡ୍ ଲାଗିବ। ଅଫର୍ ମାନେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା। ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଏ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି, ସେ ତାମାନେ ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାମାନେ କ'ଣ ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଏ, ତୁମେ ଗୋଟେ କପ୍ ଟି ପିଇବା ପାଇଁ ତାମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବ କି? ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଏ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି, ଗୋଟେ କପ୍ ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ତୁମେ ପସନ୍ଦ କରିବ କି? ଏଠି ବୁଝଉଛି, ମାନେ ଏଠି ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ୱିଲ୍ ବଦଳରେ ଉଡ୍ର ମାନେ ହେଲା କ'ଣ? ୱିଲ୍ ବଦଳରେ ଉଡ୍ କେଉଁଠି ଆମେ ଲଗେଇବା ନା ହେଉଛି ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ସେଠି ୱିଲ୍ ବଦଳରେ ଉଡ୍ ଲଗେଇବା। ଉଡ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗିଭ୍ ମି ୟର୍ ବୁକ୍, ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁମର ପୁସ୍ତକ ଦିଅ। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଠି ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆସୁନ୍ ଜାଣିବା ନିଡ୍ କେଉଁଠି ଲଗେଇବା। ନିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଲାଗିଥାଏ। ନେଗେଟିଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ନାସ୍ତିବାଚକ, ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ମାନେ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସେସ୍ ନେସେସିଟି ଅର୍ କମ୍ପଲସନ୍, ଇଏ କ'ଣ କରିବ ନା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝଉଥିବ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକକୁ ବୁଝଉଥିବ। ୟୁ ନିଡ୍ ନଟ୍ ୱରି ଏବାଉଟ୍ ୟର୍ ମଦର୍, ତୁମେ ତୁମ ମା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାମାନେ ଏଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ବୁଝଉଛି, ତାମାନେ ଏଠି ନେସେସିଟି ତାମାନେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ୟୁ ନିଡ୍ ନଟ୍ ଲାଗିଲା। ନିଡ୍ ଆଇ କମ୍ ଏଗେନ୍, ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି କି, ଏମିତି ପଚାରୁଛି। ମୁଁ ତାମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ଏଇଟା ହେଉଛି କମ୍ପଲସନ୍କୁ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଅଟ୍ ଟୁ। ଅଟ୍ ଟୁ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ନା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଏବଂ ନୈତିକ ଅଭିଳାଷକୁ ବୁଝଉଥିବ। ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲ ଅବ୍ଲିଗେସନ୍, ଡିଜାୟାବିଲିଟି, ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଅର୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯେତେବେଳେ ଥିବ ସେଇଠି ଲାଗିବ। ୱି ଓଟ୍ ଟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆୱାର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ତାମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୁଝଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଓଟ୍ ଲାଗିଲା। ଏଠି କ'ଣ ବୁଝୁଛି ଏଠି ହେଉଛି ମୋରାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ଆମର ଏଟା ହେଉଛି ମୋରାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ବୁଝଉଥିବାରୁ ଏଠି ଓଟ୍ ଲାଗିଲା। ଓଟ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ନା ମୋରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁଠି ବୁଝଉଥିବ। ଆୱାର ଟିମ୍ ଓଟ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍, ତାମାନେ କ'ଣ ଆମର ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଜିତିବା ଉଚିତ। ଏଠି କ'ଣ ବୁଝଉଛି ନା ହେଉଛି ଅଭିଳାଷ, ମାନେ ଆମେ ଆଶାକୁ ବୁଝଉଛି, ଅଭିଳାଷକୁ ବୁଝଉଛି। ତାପରେ ଆସୁନ ଜାଣିବା ମାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ମେ। ମେର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ମାଇଟ୍। ମାଇଟ୍ ଆମେ କେଉଁଠି ଲଗେଇବା ନା ପସିବିଲିଟି, ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୁଝଉଥିବ ହେଲା, ଆଉ ଅନୁମତିକୁ ବୁଝଉଥିଲା ବେଳେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଆମେ ସମ୍ଭାବନା ଆଉ ହେଉଛି ଅନୁମତିକୁ। ରାଧା ଟୋଲ୍ଡ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ମାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ ହର୍ ଫୋନ୍। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଲେ କ'ଣ ନା ରାଧା ଟୋଲ୍ଡ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ମାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ ହର୍ ଫୋନ୍। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ମେ, ଏଠି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ବୁଝଉଛି। ମେ ଏଠି ମାଇଟ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଗଲା, ଆଇ ମେ ଜାଗାରେ ଏଠି ଆଇ ମାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ରାଧା ଟୋଲ୍ଡ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଠି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ବୁଝଉଛି। ତାପରେ ରୋହନ ଇଜ୍ ଏ ୱିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ହି ମାଇଟ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍। କ'ଣ ରୋହନ ଇଜ୍ ଏ ୱିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଛୁଆ। ହି ମାଇଟ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍, ହି ମାଇଟ୍ ନଟ୍ ପାସ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍। ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ନା ହେଉଛି ସଜେଷ୍ଟ ପସିବିଲିଟିକୁ ବୁଝଉଛି। ଜନ୍ ମାଇଟ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ପାର୍ଟି, ଏଠି କ'ଣ ବୁଝଉଛି ନା ହେଉଛି ସୋ ପସିବିଲିଟିକୁ ବୁଝଉଛି। ମାଇଟ୍ ଆଇ ଆସ୍କ ୟର୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଠି କ'ଣ ବୁଝଉଛି ନା ପରମିଶନକୁ ବୁଝଉଛି। ଏଠି ମେରୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ମାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା, ଏଠି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ବୁଝଉଛି। ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରମିଶନ ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ
ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲଗେଇବା ନା ହେଉଛି ମାଇଟ୍ ଲଗେଇବା ହେଲା। ମାଇଟ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିଲା, ମେ କେଉଁଠି ଲାଗିଲା, କ୍ୟାନ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିଲା ତ ଜାଣିଲେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।